Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Aroff dan ini Niaga Awani. Tumpuan lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Australia hari ini adalah sidang kemuncak ASEAN Australia. Dan untuk perincian lanjut, kita bersama dengan rakan setugas Nur Syazwani Saiful Syam dari Melbourne, Australia. Baik, terima kasih rakan setugas di Pusat Penyiaran Asia. Tumpuan lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Australia hari ini terarah kepada sesi pleno sidang kemuncak ASEAN Australia di Pusat Convention dan Pameran Melbourne. Dan sidang kemuncak ini juga menandakan ulang tahun ke-50 hubungan dialog antara Australia dan juga ASEAN. Dan dalam sesi pleno tersebut, Datuk Seri Anwar Ibrahim menggariskan 5 bidang tumpuan untuk diperluaskan antara ASEAN dan juga Australia. Ia termasuk mengukuhkan ekosistem perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS dalam kalangan ASEAN, khususnya melalui transformasi digital, pembinaan kapasiti, akses pasaran, amalan mampan dan membolehkan penyertaan saksama terutamanya antara ASEAN dan juga Australia. Kita dengarkan sedikit petikan daripada sesi pleno tersebut. The ASEAN-Australia partnership has tremendous potential to be further enriched. I call for focus on the following areas. Economic cooperation. Under the second protocol of the ASEAN-Australia-New Zealand FTA, we should accelerate business utilization and engagement, especially for the MSMEs. Malaysia is committed to the development of MSMEs as drivers of employment, innovation and economic dynamism. Okey, itu antara fokus utama, antara 5 bidang, 5 tumpuan yang digariskan dalam ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi ada perkara lain juga yang disentuh yang turut menjadi fokus adalah pembangunan modal insan yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim menggalakkan kerjasama berkenaan dengan pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET untuk terus diperluaskan merangkumi disiplin baharu seperti teknologi hijau, revolusi perindustrian keempat atau IR 4.0 dan kecerdasan buatan. Itu antara fokus dalam ucapan tersebut. Saya bawakannya dalam astroawani.com, tetapi sedikit perkongsian yang saya ingin kongsikan berkenaan dengan ASEAN Australia Summit ini. Ia dihadiri semua negara anggota ASEAN kecuali Myanmar serta turut disertai 3 negara jemputan melibatkan New Zealand, Timor Leste dan Papua New Guinea. Dan untuk perkongsian sedikit, Australia menjadi rakan dialog ASEAN yang pertama pada tahun 1974 dan status rasmi yang diberikan kepada sebuah negara untuk mengeratkan hubungan dan rakan strategik komprehensif ASEAN pada tahun 2021. Ini sebenarnya adalah kali kedua Australia menjadi tuan rumah kepada pemimpin negara anggota ASEAN selepas sidang kemuncak khas pertama yang diadakan pada Mac 2018. Itu tumpuannya setakat pagi ini. Pasalnya sebelah petang nanti ada satu lagi perkara ataupun ada satu lagi lawatan yang akan dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya akan bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa. Kembali bersama rakan setugas di Pusat Penyiaran Asia. Baik, terima kasih Syazwani atas laporan tersebut dan juga anda boleh ikuti laporan penuh di laman web kami astroawani.com. Seterusnya, Invest KL berjaya menarik pelaburan langsung asing FDI tertinggi berjumlah 8.7 bilion ringgit pada 2023 yang merupakan lonjakan sebanyak 300% daripada 2.79 bilion ringgit pada 2022. Dalam kenyataan pada Selasa, Invest KL yang juga agensi di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI juga menyifatkan 2023 sebagai tahun paling cemerlang dengan meraih pelaburan bernilai 29.79 bilion ringgit sejak ditubuhkan pada 2011. Menurut Invest KL, sebanyak 12 syarikat global terkemuka dari rantau Amerika, Eropah dan Asia menerajui FDI tersebut yang menjana sebanyak 8,329 pekerjaan berkemahiran tinggi. Jumlah itu merupakan peningkatan ketara daripada 2,805 jawatan yang diwujudkan pada 2022 dengan 81% daripadanya dalam sektor digital dan teknologi. Manakala 66% atau 19.74 bilion ringgit daripada pelaburan itu dapat direalisasikan yang mendorong kepada kejayaan mewujudkan lebih 27,000 pekerjaan eksekutif.
Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Muhammad Azmi Zulkifli berkata, kemasukan FDI ke dalam Greater KL jelas membuktikan tarikan bandaraya itu yang merentasi pelbagai sektor seperti teknologi, penjagaan kesihatan, kewangan, kejuruteraan memaparkan pencapaian besar dalam usaha menarik aktiviti pelaburan bernilai tinggi. The momentum has been building up over the years. Yeah? It's not just an overnight activity, and we see this trajectory of investments positively coming in, exploring new activities, and specifically last year have been incredible. I'm actually lost for words on how to describe those investments, but certainly credit to my team for their tenacity, their consistency, as well as their resilience to target the right investments into Greater Kuala Lumpur and Malaysia as a whole. Ujarnya lagi, sebagai agensi penggalakan pelaburan bagi Greater KL, Invest KL komited untuk menerajui usaha bagi memastikan ibu negara kekal sebagai destinasi utama bagi syarikat-syarikat yang berhasrat mengembangkan kehadiran mereka di Asia. Antara lain, Azmi berkata hala 7 strategi Invest KL bagi 2024 juga memberi penekanan penting terhadap usaha menarik perkhidmatan global daripada sektor seperti digital dan teknologi, kejuruteraan, teknologi kesihatan, tenaga boleh baharu dan pembangunan modal insan yang seiring dengan kerangka ekonomi madani rancangan Malaysia ke-12 serta Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030. Baik, niaga AWANI juga memberikan tumpuan kepada data-data terkini dan juga perkembangannya. Kali ini kita melihat kepada data produktiviti dan apakah langkah yang harus dilaksanakan bergerak ke hadapan. Itu yang ingin kita bincangkan. Saya terlebih dahulu ingin melihat kepada datanya berkaitan dengan produktiviti di Malaysia pada ketika ini. Ini antara data yang pernah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia baru-baru ini. Produktiviti buruh dan juga untuk suku keempat dan juga tahun penuh 2023 sendiri. Kalau kita melihat apa yang boleh kita bincangkan tentang data produktiviti ini adalah keadaan dua perkara utama yang kita perlu lihat terlebih dahulu, iaitu berkaitan dengan pertama sekali produktiviti buruh per pekerja dan juga jumlah pekerja untuk produktiviti yang dinilai tersebut. Untuk suku tahun keempat 2023, bagi produktiviti buruh per pekerja sebagai contoh adalah RM25,080, peningkatan 0.5% pada tempoh suku tahun keempat 2023. Dan sudah pasti kita melihat untuk suku tahun keempat 2023, dari segi jumlah pekerja pula adalah 16 juta lebih, 16.3 juta untuk suku tahun keempat, peningkatan 2.5% pada suku tahun keempat. Dan kalau kita melihat secara keseluruhannya untuk suku tahun keempat 2023 dan juga suku tahun ketiga 2023, supaya dapat kita bandingkan perkara tersebut ataupun dua perkara tersebut, produktiviti buruh per pekerja. Kalau kita melihat dari segi sudut pertanian sebagai contoh, ini perbandingannya antara suku tahun keempat dan juga suku tahun ketiga 2023. Contohnya, nilainya adalah 13,000 untuk suku tahun keempat dan juga dari segi suku tahun ketiga adalah 14,792. Ada sedikit penurunan, tetapi kalau dari segi pelombongan dan juga pengkuarian ada sedikit peningkatan dari segi nilainya dan juga peratusannya juga. Kalau kita lihat pembuatan juga adalah pada RM33,746. Begitu juga dengan pembinaan dan juga perkhidmatan, ada sedikit peningkatan yang mungkin agak kurang, kalau kita bersifatkan keadaannya adalah lebih kurang mendata dari segi angka yang kita nilai, bagaimana kita untuk mengukur produktiviti dan sebagainya. Baik, kita ingin melihat dua indikator yang lain, iaitu produktiviti buruh per jam bekerja dan juga jumlah jam bekerja pekerja kita. Terlebih dahulu kita melihat datanya dan juga grafnya supaya kita faham secara keseluruhannya. Kalau kita melihat kepada tahun 2023 ini, untuk graf 4 ini, suku tahun pertama hingga suku tahun keempat 2023 sebagai contoh. Kalau kita melihat terlebih dahulu untuk jumlah pekerja adalah seperti yang saya sebutkan tadi, peningkatan kepada 2.5%, tetapi nilai ditambahnya adalah 3% seperti yang ditunjukkan dalam graf ini. Begitu juga dengan nilai ditambah per pekerja dari segi peratusan adalah 0.5%, dan juga ini menunjukkan bahawa ada sedikit penurunan berbanding tahun 2022 pada pertengahan dan sebagainya. Dan paling penting adalah nilai ditambah per pekerja dari segi nilainya, nilai ringgitnya adalah ada sedikit peningkatan berbanding dengan suku pertama. Ini adalah suku pertama dan ini suku keempat.
kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini, ia lebih baik berbanding dengan beberapa tahun sejak tahun 2019. Sudah pasti faktor seperti COVID-19 juga memainkan peranan. Kini industri kita hampir keseluruhan sudah pun dibuka dan juga pemulihan itu berlaku. Bagaimana untuk kita melihat perkara ini dalam konteks menambah baik perkara tersebut? Ini juga penting untuk kita ambil tahu. Okey, dua indikator yang saya sebutkan tadi yang perlu kita melihat juga adalah kepada produktiviti nilai ditambah per pekerja ini dari segi per jam bekerja. Baik, untuk suku tahun keempat 2023, setiap jam adalah sekitar nilai dia cipta adalah RM43.50, peningkatan 0.7% dari segi produktiviti. Dari segi untuk jumlah jam bekerja pula adalah 9,418 dan juga peningkatan 2.3% pada suku tahun keempat 2023. Baik, kita bandingkan suku tahun keempat 2023 dan juga suku tahun ketiga 2023 juga, iaitu dari segi 4 ataupun 5 sektor ini pertanian merekodkan penurunan sedikit dari segi nilainya per pekerja, iaitu kepada 25.5 berbanding 27 sebelum ini untuk sektor pertanian, dan juga dari segi pelombongan dan juga pengkuarian ada sedikit peningkatan kepada 563.5 berbanding 503.3. Pengkuarian dan juga pelombongan ini sudah pastilah antara industri utama, sudah pastilah jumlahnya ataupun nilainya adalah lebih tinggi berbanding dengan sektor-sektor yang lain. Baik, pembuatan pula kita melihat tidak banyak berubah, iaitu sekitar RM56.90 berbanding 55.3 untuk setiap jam, dan juga pembinaan dari segi nilainya 17 sedikit penurunan, tidak jauh beza 17.5 pada suku tahun ketiga hinggalah kepada suku tahun keempat hanya 17.2, dan juga perkhidmatan begitu juga tidak banyak berbeza. Okey, bagaimana kita melihat angka-angka ini dari sudut grafnya dan juga memahami keseluruhannya? Ini adalah grafnya supaya kita faham warnanya dan juga menggambarkan yang warna merun ini adalah nilai ditambah per jam bekerja, supaya kita faham ada perubahan graf tersebut berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Yang paling tinggi kita saksikan pada tahun 2020, suku tahun kedua. Sudah pasti ini kita melihat pada tempoh pandemik COVID-19 juga, bagaimanakah ini berubah dari segi ekonomi kita yang ditutup dan juga dibuka pada ketika itu. Tetapi kalau kita melihat dari sudut nilai jumlah jam bekerja sebagai contoh adalah pada 2.3, ada sedikit penurunan berbanding dengan suku tahun ketiga 2023, iaitu pada 4.2 peningkatannya pada ketika itu. Tetapi kalau kita lihat warna biru ini, iaitu nilai ditambah dari segi peratusannya adalah 3%, juga agak mendata berbanding tahun ataupun suku tahun ketiga 2023, iaitu pada sekitar 3%. Okey, bukan itu saja, kita juga ingin melihat kepada dari sudut yang berwarna kuning ataupun berwarna hijau ini, nilai ditambah per jam bekerja. Ini sangat penting untuk kita melihat bahawa berlaku penurunan kepada 0.7 berbanding dengan negatif 0.9 pada suku ketiga. Ini kita ingin melihat bagaimanakah data-data ini mencerminkan produktiviti negara kita pada ketika ini. Dan kalau kita melihat produktiviti secara keseluruhannya, produktiviti buruh nilai ditambah bekerja ini ada sedikit peningkatan untuk tahun 2023 berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Seperti saya katakan dan juga kita semua sudah tahu, 2020 sudah pastilah rendah disebabkan oleh penutupan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Dan sekarang ini kita cuba pulih. Kalau kita melihat kepada angka produktiviti 2023 ini, pada ketika ini, sudah pasti kita sudah pun kembali ataupun melepasi had paras sebelum pandemik COVID-19 pada ketika ini. Okey. Tetapi kalau kita melihat kepada pecahannya pertanian sebagai contoh, ini adalah nilai yang boleh kita bacakan supaya kita faham dari segi sudut produktiviti buruh pekerja. Secara keseluruhannya, produktiviti buruh pekerja ini adalah sekitar setiap jam adalah 96.7 peningkatan ringgit, peningkatan 0.9%. Tetapi pada tahun 2023 untuk jumlah bekerja adalah 16.2 juta ataupun peningkatan 2.8% pekerja yang ditambah dalam industri tersebut. 5 industri utama yang menjadi pengukur adalah kita melihat kepada nilainya setiap jam dan juga peningkatannya untuk mengukur produktiviti tersebut. Pertanian pada RM53.30. Kalau kita lihat pelombongan dan juga pengkuarian sekitar RM1,200 dan juga RM131 untuk pembuatan dan juga RM40 lebih sedikit pembinaan dan lebih sedikit RM92 untuk perkhidmatan dari segi mengukur produktiviti pada tahun 2023 secara keseluruhannya. Okey, bagaimana untuk kita melihat kesemua angka-angka ini supaya kita faham
Dan juga ini adalah antara industri-industri lain yang juga turut diukur, perancutan makanan dan sebagainya, ada peningkatan sedikit sebagai contoh, dan juga mesin dan peralatan ada juga peningkatan. Ini menunjukkan bahawa berlaku sedikit pemulihan, khususnya apabila kita membuka kembali ekonomi. Tetapi adakah tahap ini mencukupi untuk kita menggambarkan produktiviti kita cukup untuk menyokong pertumbuhan ekonomi tersebut? Dan yang paling penting adalah bagaimana untuk kita melihat bahawa pada akhirnya produktiviti ini diterjemahkan kepada bayaran yang bersesuaian. Sebab sebelum ini apabila kita bercakap soal gaji minimum ataupun gaji progresif dan sebagainya, ramai yang menyatakan bahawa ia harus bergerak seiring dengan kadar produktiviti. Ini angkanya saya tunjukkan. Saya nak tanyakan kepada pakar kita, Dr. Chakrin Utit, iaitu pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan juga Ekonomi, SPE UPM, yang bersedia di talian pada ketika ini. Selamat pagi, Doktor. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Doktor, pada pertama sekali, bagaimana kita melihat keadaan ini? Produktiviti buruh nilai ditambah per jam, nilai ditambah pekerja meningkat dan juga produktiviti tahunan 2023 juga meningkat. Cuma peratusannya sedikit rendah. Mungkin reaksi doktor sendiri melihat kepada angka ini dan juga apakah gambarannya kepada prestasi ekonomi negara pada ketika ini? Okey, terima kasih. Sebenarnya tingkat produktiviti tahunan 2023 yang dicerminkan oleh nilai ditambah per jam bekerja dan juga nilai ditambah per pekerja sebenarnya memang kita nampak ada penurunan. Tapi sebaliknya kalau kita lihat daripada aspek nilai ringgit, sebenarnya ada peningkatan. Okey, sebagai contoh, kalau kita lihat produktiviti yang diukur berdasarkan nilai ditambah per jam bekerja, peratusan pertumbuhan menurun daripada 1.8% pada tahun 2022 kepada 0.2% pada tahun 2023. Dalam nilai ringgit, sebenarnya ada peningkatan yang mana dia telah meningkat daripada kadar RM41.90 kepada daripada kadar RM41.80 kepada RM41.90. Dan situasi sama juga kita dapat lihat dalam nilai ditambah per pekerja. Peratusan pertumbuhan juga menurun daripada 5.4% kepada 0.9%, tapi dalam nilai ringgit, tingkat produktiviti per pekerja meningkat daripada anggaran 95,900 kepada 96,700 tahun. Sebenarnya kalau kita lihat pada situasi pertumbuhan ini, bagi saya pertumbuhan ini adalah munasabah. Seperti yang dikatakan sebentar tadi, ini dengan ambil kira pada tahun 2022, aktiviti ekonomi negara kita dah kembali beroperasi pada tahap 100% setelah kita keluar daripada krisis pandemik pada 2021. Jadi bila MCO tamat dan aktiviti ekonomi kembali kepada asal, sudah tentu pada tahun 2022 akan ada sedikit ledakan produktiviti pada tahun itu. Dan bagi sudut pemerhati ekonomi, penurunan pertumbuhan produktiviti pada 2023 sebenarnya adalah satu situasi normal, terutamanya bila ekonomi negara dan juga ekonomi dunia telah pulih sepenuhnya daripada krisis pandemik. Dan kita sebenarnya boleh lihat dengan keadaan ekonomi yang stabil, peratusan pertumbuhan sudah tentu akan jadi lebih sederhana berbanding dengan tempoh sebelum ini. Doktor, bukan satu rahsia keadaan produktiviti negara kita bukan sahaja tahun ini, tahun-tahun sebelum pandemik pun, jauh sebelum pandemik agak mendata angkanya dan juga kita berdepan dengan sedikit kesukaran untuk meningkatkan produktiviti. Pelbagai idea dikeluarkan dan juga langkah cuba dilaksanakan dan sebagainya. Pada hemat doktor sendiri, apakah langkah yang ada? Sebab ramai melihat bahawa selepas pandemik COVID-19 adalah reset year. Kita sudah reset dan sebagainya. Apa cabaran seterusnya untuk meningkatkan produktiviti pekerja dan langkah untuk menanganinya, dan juga apakah langkah yang doktor lihat sudah wujud khususnya pasal pandemik yang kita belajar tentang reality check ini yang sedang ataupun yang perlu dilaksanakan? Pada pandangan saya, cabaran utama yang kita kena lihat ketika ini adalah aspek pertumbuhan ekonomi tidak formal, termasuklah juga ekonomi gig. Dan dalam tempoh pasca pandemik, selepas dia pandemik, kita boleh lihat sebenarnya ramai golongan pekerja, termasuklah pekerja mahir dan juga pekerja separuh mahir, mereka telah ceburi aktiviti ekonomi tak formal. Sebagai contoh, dulu kita lihat ada juruterbang yang beralih kepada aktiviti penjualan makanan dan ramai juga yang ceburi aktiviti ekonomi gig sebagai penghantar makanan. Bagi saya sebenarnya tak salah untuk mereka ceburi aktiviti sebegini sebab ini juga adalah satu sumber rezeki halal. Dan ada kemungkinan pendapatan yang mereka boleh dapat daripada aktiviti tersebut nilainya lebih tinggi daripada pekerjaan dalam sektor formal. Dan tambah lagi dengan keadaan kos sara hidup sekarang yang agak tinggi, sudah tentu kita boleh katakan ramai yang sebenarnya berhasrat untuk ceburi bidang ekonomi tak formal ini. Tapi masalah berlaku bila terlalu ramai yang keluar daripada sistem ekonomi formal.
Dan bila situasi ini berlaku, tingkat produktiviti negara sudah tentu akan ada kejatuhan dekat situ. Kejatuhan ini sebenarnya pertama disebabkan oleh pertumbuhan kerja yang lebih perlahan, terutamanya dalam kalangan pekerja mahir dan juga setara mahir. Dan kedua, struktur pekerja dalam pasaran buruh negara juga akan jadi tak seimbang dan akan wujud kemungkinan ekonomi negara kita perlu lebih bergantung pada pekerja asing pada masa yang akan datang. Jadi untuk tangani situasi ini, usaha pemformalan ekonomi tak formal tu perlu dijalankan dengan lebih agresif. Kalau kita lihat pada tahun lepas sebenarnya kerajaan telah perkenalkan pelan pemformalan usahawan informal. Bagi saya ini adalah tindakan yang baik yang telah diambil oleh kerajaan. Jadi untuk tahun ini pelan tersebut kenalah digunakan, kenalah dimanfaatkan sebaik mungkin untuk formalkan aktiviti-aktiviti ekonomi yang tak formal ini. Doktor, saya suka apabila doktor membawakan tentang ekonomi gig dan sebagainya kerana inilah adalah cabaran kita, bukan sahaja soal produktiviti, ini soal isu persaraan simpanan pun jadi isu juga ni, soal gaji ataupun pekerja gig dan sebagainya. Bagaimana doktor melihat dari segi pembangunan pesat teknologi, digital, artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan ini mempengaruhi produktiviti pekerja itu sendiri, dan juga bagaimana ini dipandang dari segi kita membuat dasar supaya kita faham bahawa ada cabaran dalam setiap perubahan teknologi dan sebagainya. Tapi pada masa sama, adakah Malaysia dasar kita cukup faham cabaran ini dan dasar kita cukup cater kepada permasalahan sebenar ataupun cabaran sebenar? Okey, tingkat produktif kerja sememangnya akan mengalami pertumbuhan drastik melalui pembangunan pesat dalam teknologi digital dan juga artificial intelligence. Ada dua sebab utama yang akan bawa pada situasi ini. Yang pertama, teknologi digital dan juga AI akan galakkan proses otomasi. Sebagai contoh, sebahagian besar tugasan rutin perkeranian dan juga operasi kalau kita lihat di agensi kerajaan dan juga pertubuhan perniagaan sekarang dah diambil alih oleh mesin. Dan dengan adanya proses otomasi, ini sebenarnya akan membolehkan pekerja sedia ada untuk tumpu kepada aspek tugasan yang lebih kompleks, dan ini akan bawa pada peningkatan tingkat produktiviti. Kedua, penggunaan AI akan bantu untuk kurangkan insiden ketidakpadanan pekerjaan. Contohnya, kalau kita lihat sekarang, ada banyak platform carian kerja yang berasaskan AI, dan kewujudan platform carian kerja ini sebenarnya adalah sesuatu yang bagus sebab ia akan membolehkan proses pemadanan pekerjaan dengan pencari kerja itu dilakukan dengan lebih cekap. Dan dalam situasi ini, pengurangan insiden ketidakpadanan pekerja akan membolehkan pekerja untuk dapat imbuhan yang setimpal dengan tahap pendidikan dan juga kemahiran mereka, dan sekaligus ini juga akan bantu untuk tingkatkan produktiviti negara. Dan dalam konteks trend produktiviti di pasaran kerja selepas ini, memang kita akan lihat tingkat produktiviti akan lebih dipacu oleh perkembangan teknologi digital dan juga AI. Dan untuk menyokong pada perubahan ini, aspek permintaan kerja juga akan berubah dengan industri, terutamanya dalam kalangan industri berasaskan pengetahuan, akan perlukan lebih ramai pekerja dan juga pekerja mahir dan para mahir yang ada kemahiran berkaitan lah. Dan daripada aspek dasar, memang kalau kita lihat daripada dasar-dasar yang ada sekarang pun, kita memang telah menuju ke arah teknologi digital dan AI sebagainya, dan strategi sudah ada. Ya. Doktor, saya nak tanya soalan yang cukup penting yang semua orang nak tahu ni sebab kita semua pekerja. Bagaimana kita melihat, sebab dahulu apabila kita bercakap soal gaji minimum, apabila kita ingin berkenalkan pada RM1,500, ramai ataupun ada pihak majikan yang mengatakan bahawa jangan letakkan gaji minimum, harus mengikut kepada produktiviti. Tetapi ada juga yang mengukur kalau mengikut produktiviti semasa pada ketika itu, gaji minimum haruslah berada pada RM1,800. Tetapi bagaimana kita melihat dengan kemahuan kerajaan yang inginkan gaji progresif sebagai contoh, meskipun belum ada perincian, bagaimana melihat peralihan ini kepada gaji progresif dan ia mampu meningkatkan produktiviti, ataupun apakah formulanya pada pandangan doktor sendiri yang boleh berlaku? Adakah ini meningkatkan produktiviti ataupun produktiviti itu yang harus menolak gaji progresif itu untuk diwujudkan? Okey, betul. Memang peralihan pada sistem gaji progresif memang akan mampu untuk lonjakkan pertumbuhan produktiviti. Kalau kita lihat ketika ini, tingkat produktiviti negara memang meningkat, tapi dengan kadar pertumbuhan yang agak rendah. Jadi dengan adanya peralihan pada sistem gaji progresif, bagi saya ini akan jadi satu langkah ataupun akan jadi satu suntikan semangat pada golongan pekerja untuk kerja lebih keras, disebabkan mereka akan dibayar selaras dengan peningkatan tahap produktiviti mereka. Ini maksud
Kalau mereka lebih produktif, mereka akan dapat bayaran gaji yang lebih tinggi. Jadi bagi saya inilah satu situasi menang-menang kepada pekerja dan juga majikan. Tapi kita juga faham sebenarnya tak semua syarikat mampu beralih pada sistem gaji progresif dan masih ada yang bergelut dengan pelaksanaan gaji minimum disebabkan oleh perusahaan komposisi perusahaan mikro yang agak besar di Malaysia. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan pertumbuhan perniagaan di Malaysia lebih kurang lebih pada 90% sebenarnya adalah dalam kalangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana, dan dianggarkan dalam 75% adalah mikro. Jadi kita boleh nampak kemampuan mereka untuk bayar gaji progresif itu macam mana, dan memang kita tahu mereka pun sebenarnya agak bergelut jugalah dengan gaji minimum. Tapi bagi saya usaha untuk galakkan peralihan tu perlu dijalankan secara berperingkat untuk pastikan gaji yang dibayar itu setimpal dan juga mampu untuk bantu golongan pekerja, bantu rakyat kita untuk imbangi kenaikan kos sara hidup sekarang. Bagi aspek lain seperti faedah syarikat, itu sebenarnya bergantung kepada kemampuan mereka untuk melaksanakan sistem gaji progresif sepenuhnya. Kalau syarikat itu masih belum mampu beralih pada sistem gaji progresif penuhnya, faedah syarikat seperti faedah perubatan dan juga faedah kerja lebih masa memang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau mereka sudah mampu beralih sepenuhnya, nilai faedah tersebut mungkin boleh dikurangkan sedikit disebabkan pendapatan pekerja kini tak lagi tertakluk pada nilai gaji minimum, tapi kini sudah tertakluk pada tahap produktiviti mereka. Okey. Dr. Syakrin, terima kasih kerana bantu kami untuk faham keadaan produktiviti dan juga korelasinya dengan gaji dan juga keadaan ekonomi semasa. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Itu tadi kita bincangkan tentang keadaan produktiviti kita dan juga bergerak ke hadapan. Sebelum kita melihat kepada perkara-perkara yang lain, saya ingin membawakan perkembangan yang sentiasa kita bawakan di Astro AWANI berkaitan dengan ringgit dan juga bursa Malaysia pada pagi ini, kerana ini adalah isu yang juga hangat dan juga sentiasa diperkatakan. Baik, kita melihat kepada kedudukan ringgit semasa pada pagi ini. Setakat pagi ini kalau kita melihat setakat jam 9.03 pagi ataupun sekitar 9.10 pagi, ringgit berada pada kadar 4.7381 berbanding dolar Amerika Syarikat pada ketika ini. Itu adalah keadaan nilai ringgit pada ketika ini pada pembukaan. Saya nak buat perbandingan supaya kita faham di manakah kedudukan ringgit pada nilai-nilai sebelum ini. Saya bagikan tempoh seminggu sebagai contoh. Kalau kita melihat kepada graf ini, okey, graf untuk ringgit kita baca semakin meninggi graf itu bermaksud semakin lemah ringgit. Kalau minggu yang lepas kita melihat kelemahan ringgit hampir kepada 4.8 ataupun 4.7673, hari ini turun sedikit 4.738. Itu pada 24 ataupun 29 Februari. Kalau kita lihat tempoh sebulan pula supaya kita dapat melihat kepada graf ringgit itu, ia ada sedikit pemulihan berbanding dengan tempoh yang tertinggi pada sebelum ini ataupun pada tempoh sebelum ini, iaitu pada 21 Februari sekitar 4.8. Ringgit pernah mencecah pada nilai tersebut, dan juga pada tahun 2008 tidak silap saya ataupun pada 1998 dan sebagainya, ringgit hampir mencecah pada nilai ini dan kita pack nilai ringgit tersebut. Tetapi bagaimana kita melihat pada keadaan ini, kerana banyak kenyataan diberikan oleh Menteri Kewangan kedua sebagai contoh, Datuk Seri Amir Hamzah, yang mengatakan bahawa tidak perlu pack ringgit, tidak perlu melihat kepada perkara-perkara yang lain kerana solid keadaan ekonomi kita, tetapi faktor-faktor luaran yang mempengaruhi. Yalah, faktor luaran mempengaruhi, tapi apakah langkah susulan, itu yang kita tengah lihat, kerana dasar sudah pun diumumkan tapi sentimen itu masih lagi negatif untuk nilai ringgit dan sebagainya. 6 bulan supaya kita dapat lihat kepada keadaan ringgit lebih lagi mendalam, supaya kita dapat trendnya. 6 bulan kita melihat bahawa ringgit pernah mengukur pada tahun ataupun pada tarikh sekitar, saya kira adalah sekitar pada tahun Januari 2024, 4.6. Tidaklah begitu kukuh, tapi kukuh jugalah kalau dibandingkan dengan pada keadaan sekarang ini. Setahun kalau kita lihat juga ringgit adalah pernah mengukuh pada bulan ataupun pada tahun-tahun awal tahun, iaitu pada sekitar bulan Mei ataupun April, 13 April 2023, ringgit pada ketika itu berada pada 4.40. Saya nak memberikan gambaran supaya kita faham ringgit pernah mengukuh pada tahap apa sebelum ini. 5 tahun yang sudah kalau kita melihat, ringgit pernah mengukuh pada tahun 2021 tidak silap saya pada nilai 4 ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat pada Januari 2021. 10 tahun terus perbandingan saya berikan supaya kita faham ringgit pada 10 tahun yang lepas kita pernah pada nilai yang agak kukuh pada ketika itu, iaitu pada sekitar tidak silap saya lebih kurang lah ya September 1 atau 1 September 2014. Pada ketika itu ringgit berada pada 3.18 berbanding dolar Amerika Syarikat. 25 tahun supaya dapat kita bandingkan keadaan ringgit. Ini adalah berkaitan dengan ringgit semasa ini ketika kita tambat nilai ringgit, iaitu pada 3.8
479. Kemudian kita unpack kembali ringgit ataupun kita hilangkan tambatan itu tersebut dan ringgit kembali mengukuh. Graf ini semakin menurun dan semakin mengukuhlah. Pada tahap pengukuhan pada ketika itu, pada tahun 2012 kita tahun itu, kita melihat bahawa nilai ringgit pernah mengukuh sehinggalah kepada tahap, tidak silap saya, Disember 2010 pada 3.1098. Ini nilai ringgit secara keseluruhannya. Sebentar lagi saya akan bawakan Bursa Malaysia, kalau boleh sempat juga tunjukkan sebelum kita bawakan juga perkembangan berkaitan dengan keadaan ekonomi semasa. Dan kalau kita lihat Bursa Malaysia pada awal pagi ini dibuka pada 1,531.3 mata. Ini juga dikatakan menjadi faktor kepada cerminan ekonomi kita kukuh. Bermaksud pelabur-pelabur yakin terhadap ekonomi kita. Menurun sedikit 5.46 mata dan ataupun 0.36%. Dan bagaimanakah ini akan mencerminkan kedatangan semasa. Niaga awani juga membawakan apakah korelasi dan juga unjuran ekonomi dari Malaysia Outlook Conference 2024, Ensuring Stability Delivers. Kita bersama dengan pakar ekonomi dari World Bank, Apurva Sanghi. Di satu event ini kita dengarkan ucapan beliau sekarang secara langsung. Overview of what's happening in the global economy. And people often actually refer to me as a walking global economy. You know why? My hairline is in recession. My stomach's a victim of inflation. And together, that puts me in a Great Depression. So, you have the walking global economy in front of you. Now, show of hands, please. If you've heard of Elvis Presley, or if you're an Elvis fan, just raise your hand. Okay, practically everyone. Now, Elvis once sang, "You're caught in a trap." The song Suspicious Minds, "You're caught in a trap." Now, had Elvis made it as an economist, today he would sing, "We are caught in a low growth, low investment, low cooperation trap." Let me elaborate a few sentences on each. Low growth. So we, the World Bank, expect global growth to slow down to 2.4% this year. This will be the third consecutive deceleration. We're in the slowest half decade of growth in the last 30 years. Low investment. Investment cycles world over have been rudely disrupted by high interest rates. And low cooperation. We, the World Bank, we counted over 3,000 new restrictions imposed on global trade in 2022. This is 3 times more than in 2019. So trade is fragmented like never before. So the global environment is a somber one. And the two economies that Malaysia is most sensitive to are the US and China. Now, we crunched the numbers, and I won't bore you with them, but found interestingly that even though China is Malaysia's largest trading partner, it is changes in the US economy that have a much greater impact on the Malaysian economy than China does. It's probably because the US economy is still about a quarter bigger than China's, and over 80% of Malaysian trade is still invoiced in US dollars. So the upshot of all this is that this is going to be a topsy-turvy year. In fact, I like to think of this year as an economic version of Michel Yeoh's Everything Everywhere All at Once. And the question is, what can Malaysia do? Well, first and foremost, sticking to the theme of the conference, it can ensure and deepen stability. But what stability are we talking about? Is it political stability or policy stability? Now, as Tunku Zen so articulately highlighted, Malaysia has been through one heck of a roller coaster ride. 4 prime ministers in 4 years, a truly, genuinely first coalitional government, and going back to seminal 2018 GE results that turned the page on an era of political stability. And the common view is that political stability in Malaysia hurts the economy. But does that have to be the case? So take neighboring Thailand, which has been subject to multiple coups and political changes. Yet there's been remarkable policy stability in terms of tax policies, business regulatory frameworks, adherence to prudent macro buffers, and so on. So what was Thailand's driver of policy stability? Well, it stemmed from after the Asian financial crisis, which etched never again in the Thai DNA. And so technocrats and laws kept the macro intact. And that made the comeback stronger than the setback. Peru,
is another poster child of political instability. 10 presidents since 2000, 6 presidents in less than 6 years. One took his life. Others are either in prison, absconding, or pilloried because of corruption charges. Yet, in the 2 decades since 2000, Peru has managed stable fiscal policies and relatively strong growth. What was Peru's stability driver? So when I talk to my World Bank colleagues who work in Peru, they talk about how they have worked with 3 different administrations in Peru, but their technical counterparts in key ministries have been the same, with many being promoted based on merit. They praise the highly competent central banker who served through various administrations. So in essence, Peru's stability driver, I guess you could argue, is meritocracy and technical competence. The caliber of technocrats, how they are appointed, retained, and promoted. Take Poland, which over the last 30 years has changed governments about 20 times or so, but is stuck to its reform trajectory and reached high income status only after 15 years of becoming middle income. In contrast, Malaysia has been stuck in a middle income trap for over 30 years. What was Poland's stability driver? Well, it was external, accession to the EU, which bound the hands of future administrations to come. The examples go on, but my message here is not to say that political instability does not matter. Of course it does, especially for long-term thinking, but it need not always translate into policy instability if you ensure and deepen these stability drivers that I alluded to. And I would submit that Malaysia has many, but not all, of these stability drivers. So for example, it was the civil service here, warts and all, that kept the country on a stable footing during tumultuous political times. Malaysia is subject to various regional and global treaties that serve somewhat as an external policy anchor, and so on. But it's also important to recognize that stability is necessary but not sufficient. Stability is only a prerequisite to growth, and Malaysia needs more growth. And today I want to highlight Malaysia's untapped growth drivers, not the usual ones that you'll hear in every other conference, commodities, E&E, tourism, etc., but rather those that don't get much talked about, yet have the potential to fundamentally alter Malaysia's growth trajectory. And I group them under what I call the 3 S's. So the first S is subnational. Now, many countries, including neighboring Philippines and Indonesia, have benefited from fiscal and functional decentralization to subnational entities, states, cities, municipalities, etc. But Malaysian states hardly have any fiscal autonomy. They really can't raise their own taxes or issue debt in markets. Now, of course, decentralization has to be done carefully, but it is striking that in 2024, if you need to open a school or a hospital in Kelantan or Sabah, you still need to come knocking on Putajaya's doors. This breeds excessive federal dependency and undermines local development. It's also telling that of the 13 states and 3 federal territories in Malaysia, only 4 are above our World Bank high income threshold. So even if Malaysia became high income, most Malaysians would ask, how come I live in a rich country when my state is poor? So unlocking growth at subnational levels is one untapped and overlooked growth driver for Malaysia. The second S I call services. Now take the NIMP, the National Industrial Master Plan, which is a rather nice roadmap to boost sagging investment in Malaysia. And even though the I in NIMP stands for industrial, it is services, financial, digital, legal, accounting, logistics, which will play an equally vital role in actualizing the NIMP's goals. Yet, services remain highly restrictive in Malaysia. It is telling that a lawyer from Peninsular Malaysia cannot practice in Sabah or Sarawak. Now, I know there are reasons for that, but services are restrictive. And the overall statistics bear this out. Of 50-odd countries that the OECD studies, Malaysia is the 8th
most services trade restrictive country. And as a point of reference, Japan is the least. So services are another untapped growth driver. Now, one area where Malaysia is poised to take off in services is Islamic finance. As many of you may know, Malaysia was the very first country in the world to issue a green sukuk. Now, Islamic finance is based on Islamic principles of justice, fairness, transparency. But I'd like to make the point that these principles are not Islam-specific. They're universal in nature. So scaling up tools such as zakat and wakaf can lead to growth that is balanced, sustainable, and inclusive, which is what the entire world, not just the Muslim world, needs. Moving on to the third S, sustainability. Now, a lot has been said in this area, but let me make one overlooked point. In this region, in Southeast Asia, it is Malaysia and Indonesia, the only two countries that have forests at scale. So how well Malaysia manages its forests can be beneficial, not just nationally, but regionally and globally. And here I must applaud Malaysia's use of EFTs, ecological fiscal transfers, which are federal fiscal transfers to incentivize states to better take care of the biodiversity. Indeed, Malaysia is one of the few countries innovating on this frontier, but a lot more can be done to unlock the sustainability growth driver. So to sum up so far, political stability or policy instability. So political instability does not need to translate into policy instability, but stability is necessary and not sufficient, and these three S's, subnational services, sustainability, underpinned by stability, can really help unlock Malaysia's growth potential. Now I'm going to switch gears a bit. For this talk, I polled Malaysians through a small platform you might have heard of, formerly known as Twitter, suggestions on how to make a boring economist's talk less boring. And two themes came up repeatedly: implementation and Malaysia's value proposition. So Malaysians wanted to hear my views on these two topics. What do I view are the implementation issues in Malaysia, and what do I think of as Malaysia's value proposition? And that's what I'm going to conclude with. So let's talk implementation. I want you all to play along with me. I'm going to ask you a very simple riddle. Don't overthink it. It is a trick question, so just go with your gut. There are 3 birds sitting on a tree branch, 3 birds. 2 of them decide to fly away. How many are left? 1, I mean, it's a trick question. The instinct is to say 1. So 3 birds decide to fly away. How many are left? 1. The answer is still 3. Why? Because there's a difference between deciding and doing. All right? And this is Malaysia's problem. Malaysia has many, many roadmaps and plans and blueprints, etc., but it gets stuck at the implementation stage, because implementation is where the policy rubber hits the rockyard's road. To rattle off some statistics, there are 17 odd agencies that provide over 160 plus social assistance programs. There are over 70 agencies for skills training, over 30 agencies for SME digitalization. And let me give you a very specific example. Take something as apolitical as preschooling. Now, one ministry collects data on preschools, another on childcare, but hardly any efforts are made to combine these 2 data sets. And because many operators run both childcare and preschools, they need to get separate licenses from both ministries. Not only that, they're also required to have separate premises with separate entrances. And the obvious outcome, in case you didn't already guess it, is that many private preschools operate without licenses, making them illegal. Now, overlapping mandates and working in silos and excessive fragmentation are obvious reasons for poor implementation, but there is another often overlooked one:
and that is the lack of a culture of independent monitoring and evaluation in Malaysia. I firmly believe that, and I've been in the development business, I guess you could say since the day I was born. I was born in a developing country, and that's been my passion throughout. And one thing I realize is that development is a game of snakes and ladders. There is no quick cut, copy, and paste. So experimentation is necessary and required. You may not know how things work, you go and experiment. That is fine. But so is learning. Now, I laud many government initiatives that have been launched in the 2 years I've been here. But I ask, where is the impact evaluation of such programs that allow us to learn and improve? How do we know if a policy failed? If a policy failed, it was because we may not have known enough, because we were wrong, or because we see what we want to see. I'll give you a specific example. You might have heard of the SPM, the Madani Medical Scheme, that subsidizes outpatient care for poorer people. It was first piloted last year in June. It was upscaled in September, and then downscaled again just to 10 districts just last month. But I ask you, what was the impact evaluation behind these decisions? And was the impact evaluation, even if it was done, was it independent, or was it communicated to the public? How can a Rakyat know whether upscaling was a good idea in the first place last year, or whether the subsequent downscaling was a good idea last week? To cite one telling statistic, one rough proxy of a country's impact evaluation culture is a number of registered RCTs, something called randomized controlled trials. Don't worry if you don't know what it means. It's just perfectly okay, but it's just one metric. Let me share with you some numbers. Indonesia has over 90 registered RCTs. Vietnam, about 40. You know how many Malaysia has? 0. So, by all means, fail, experiment, fail often, but fail fast, fail early, and fail forward. Learn from failure instead of failing to learn. Finally, and I'm going to conclude with this, the question of what is Malaysia's value proposition. Now, every economy has issues, and some of you may know that I'm not exactly shy in pointing them out here in the case of Malaysia. But I deeply believe that Malaysia has a value proposition that is unique. Currently, Malaysia has stable and low inflation, low unemployment, low foreign denominated debt. It has a strong base of semiconductor exports. It is beginning to reform subsidies and reviving investments. It can be a global leader in Islamic finance. It has a deep domestic investor base, and it is even well insulated from most disasters vis-a-vis the ring of fire countries such as Philippines or Indonesia. It has land and resources that, with the right agricultural policies in particular, can turn it into a contributor to regional and global food security. And all these fundamentals are now underpinned by a stable government, which hopefully has a clear 4-year runway, notwithstanding what Tunku Zain said. So reforms that amplify them can make Malaysia soar. That, to me, is Malaysia's value proposition, and that is also the end of my talk. Thank you very much. Okey, itu ucapan oleh pakar ekonomi dari World Bank, dan kita akan membawakan perincian lanjut tentang perkara tersebut, dan juga rakan tugas Nabilah Khalidah akan berada di lokasi untuk membawakan perkembangan tersebut. Dan paling penting apa yang disebutkan oleh pakar ekonomi tadi adalah melihat kepada realiti ekonomi semasa, dan juga yang paling contohnya seperti yang dibawakan contoh di Peru dan sebagainya. Ini sangat penting sebab di negara awani kita pada bincangkan perkara ini. Bagaimanakah pertukaran kerajaan ataupun rejim kepimpinan dan sebagainya tidak harus mengganggu segala dasar ekonomi yang ada. Ini penting sebab
contohnya itu lebih kurang dekat dengan Malaysia. Badan ataupun pakar yang ada yang menggerakkan dasar tersebut tidak harus diganggu dan orang-orang yang pakar harus dibawa masuk, teknokrat dan sebagainya, sebab itu pertumbuhan itu kekal mampan dan sebagainya. Jadi itu juga kita akan bawakan selepas ini dari masa ke masa. Kita akan lihat seketika. Selepas ini kita kembali kalau kita dapatkan rakan tugas kita Nabilah Khalidah untuk kita membawakan dengan pakar juga supaya kita faham apakah nilai yang kita bawa dari sini dan insya-Allah kita akan juga ada rekod satu berkaitan dengan economic outlook ataupun unjuran ekonomi dari sidang kemuncak yang sama dan kita akan siarkan pada esok hari dalam Niaga Awani. Kita berhenti seketika. Satu nikmat yang besar bagi saya ialah masih diberi peluang untuk kita bersama-sama mengaji Al-Quran. Manfaatkan masa dengan tadabbur. Sebelum kita mati, kita bahagiakan orang yang kita sayang. Ambo orang susah. Senyum itu satu sedekah. Kita dah halal dah. Kisah drama penuh emosi. Mohon petunjuk jalan yang lurus. Sebagai panduan dan pengajaran. Belajar berdamai dengan takdir. Antara ramai-ramai diorang banyak mendoakan kebaikan untuk kita semua. Menyantuni sesama insan dan mensyukuri nikmat. Ha? Boleh? Benar, tuan-tuan. Together. Hargai setiap detik bermain. Masa adalah anugerah terindah. Salam Ramadan Al-Mubarak dari Astro. Kerjasama lebih erat untuk bagaimana memperkuat ASEAN. ASEAN sekarang kan di crossroad, jadi Indonesia dan Malaysia bisa menjadi pilar untuk memperkuat kesatuan dari ASEAN. So we see a tremendous future for hydrogen to be a part of the decarbonization of the planet. At this point of time, Malaysia and India, and where we have been sort of focusing on developing projects. Sarawak disasar menjadi negeri pengeksport padi menjelang tahun 2030. Sekitar 200 penduduk kampung hampalan singgah mata Pulau Bumbum Sempurna menerima bantuan pemeriksaan kesihatan secara percuma. Seterusnya, Kerajaan Sarawak menyasarkan ekspor pertama gas hidrogen pada tahun 2027. Sabah Electricity Sdn Bhd SASB mempertukar lebih RM500,000 untuk melaksanakan projek bantuan mesra rakyat BMR. Ini adalah rancangan kongsi kasih menyantuni para selebriti dan masyarakat yang menghadapi ujiannya. Salih Yaakob. Pada awak cakap tak boleh bayar. Itu bankruptcy. Siapa majah kan? Ayah ini awak cancel. Allah gerakkan. Dia pertama. Ya, jatuh. Putus pula belakang ni. Allah Akbar. Kita tak tahu bila dijemput. Kongsi kasih mulai 8 Mac di Astro dan Astro Go. Gempur di Awani 7.45. Bila guna ID di social media, pastikan website itu sah. ID anda adalah benda yang paling powerful. Jika jatuh ke tangan yang salah, parah jadinya. Macam mana aku tahu? Aku app developer. Of course aku tahu. ID berikan kesenangan. Tapi ada risiko. Stream ID bila-bila masa, di mana jua. Untuk tahu cerita sebenar. Klopp menentang Guardiola. Setiap detik tidak akan dilupakan. Setiap pertembungan terukir dalam sejarah. Kini mereka berhadapan di pentas Premier League untuk kali terakhir. Siapakah yang akan mendominasi Premier League secara langsung dalam 4K HDR hanya di Astro.
Okey, kita terus saja kembali langsung dari Malaysia Outlook Conference 2024 Ensuring Stability Delivers. Kita bersama dengan rakan setugas Nabilah Khalidah yang kini berada di luar Dewan bersama dengan pakar ekonomi untuk kita mengulas apa yang disampaikan oleh pakar ekonomi dari World Bank tadi. Ada banyak perkara Nabilah yang disentuh dan juga ini juga kita pernah bincangkan di Negara Awani khususnya. Bagaimana kita memahami realiti sebenar yang dinyatakan tadi itu dan juga kita cantumkan kepada dasar-dasar yang dah banyak kita umumkan ini dan apa kata pakar di sana yang Nabilah dah temui dan juga bakal temui. Baik, terima kasih Najib di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil. Baik, saya ketika ini berada di Royal Park Collection di ibu kota Bukit Bintang, Kuala Lumpur untuk kita saksikan Malaysia Outlook Conference 2024, anjuran ideas ataupun Institute of Democracy and Economic Affairs Malaysia, dan fokus untuk hari ini adalah di mana kita nak saksikan kestabilan antara juga situasi dan unjuran untuk Malaysia dari sudut politik dan juga ekonominya, dan antara fokus lainnya kita nak lihat bagaimana unjuran ini dapat kita terjemah kepada ekonomi dan situasi kestabilan politik dan ekonomi untuk bagaimana kita memacu negara kita ke arah yang lebih orang kata mampan dan juga berkembang maju. Jadi untuk kita ulas lanjut, saya bawakan pakar yang juga bersama kami di persidangan ini ialah Dr. Shankaran Nambiar, Senior Research Fellow of MIER Research. Alright, Doctor, if I could recap what Dr. Apurva Sanghi said earlier, it says it highlighted on 3 key drives that could drive our political stability and also policy stability, which are subnational services and also sustainability. And other things that he pointed out is that the implementation, all of the frameworks, plans and also frameworks and that is introduced by our Prime Minister Datuk Seri Ibrahim, such as NMMP and ETR. So what's your thought on that? Yes, I think let me first talk a bit about the implementation part. I think we've had a long history of documents, plan documents, and I think we have all the frameworks that we need. What we really do need is to make sure that there is adequate, proper implementation of all that has been planned. So what we do need is careful monitoring and to make sure that we achieve the outcomes that we want to see achieved. On the 3 drivers of growth that Apurva talked about, I'm in complete agreement. I've been raising this question of fiscal decentralization for quite a number of years now. I think that's something that we need to look at more carefully. It leads to a lot of unhappiness at the state level. The kind of powers that states have as far as revenue is concerned is also fairly limited. So I think the constraints at the state level will have to be relaxed for us to see more growth happening. And of course, sustainability, that's a big new area. And I think that has been highlighted in our plan documents. That is indeed the way to go forward, especially new forms of energy, moving away from fossil fuel, and of course the kind of financial instruments that would accompany such a change. And there was another S. There was 3 subnational services and also sustainability. Yes, services. I think we have been getting into a lot of FTAs. But I think the benefit of these FTAs and of course of trade broadly speaking, we'll be able to see the benefits flourishing if there is more liberalization. And one of the big areas that we need to liberalize is of course services. Mungkin there's another session that's Economic Outlook, perhaps at around 10:50, if not mistaken. But perhaps what can we expect from that session? Because if I can take from what Dr. Apurva said earlier, the outlook for this year's growth is quite low, which is 2.5%. So what can we expect from this session and what can we bring forward to the audience? I think the 2.4% that he was talking about was global growth. Yeah, obviously it's going to be a pretty tight situation for Malaysia too. As he mentioned, we depend quite a bit on both China and the US.
China, of course, I think going through, would be going through a phase of reforms. The numbers are not expected to be great right now, but I think moving forward, of course, we could. There's no reason not to ride on China's future growth, though I don't suppose it would be very robust for this year. Then, of course, there is the US, which probably is probably going to benefit us, and as Apurva pointed out, that there is probably the US. What happens in the US, changes in the US affect us more than we would like to imagine. That was Dr. Shankar Nambia, the Senior Research Fellow at MI Research. Segala perkongsian ini akan kongsikan dalam semua platform digital Astro AWANI, dan perkembangan untuk Malaysia Outlook Conference 2024 kami akan terus bawakan dalam semua platform Astro AWANI. Jadi itu saja yang dapat kongsikan setakat ini, Najib. Baik, terima kasih Nabilah atas perkembangan tersebut, dan kita akan muatkan di laman web kami astro.com, dan juga sudah pasti kita akan meneruskan diskusi kita kepada topik yang kita bawakan pada waktu ini. Pada ketika ini 27% atau 1.5 juta hektar daripada 5.7 juta hektar kawasan tanaman kelapa sawit diuruskan secara kecil-kecilan melalui pekebun kecil, di mana Menteri Perdagangan dan juga Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata secara puratanya setiap pekebun kecil menguruskan 4 hektar ladang, dan juga kebanyakan mereka turut berhadapan dengan kesukaran untuk meningkatkan hasil. Justru katanya model perniagaan yang boleh dilaksanakan bagi membantu pekebun kecil adalah dengan menyatukan 214,680 pekebun kecil bebas, iaitu melibatkan 822,073 hektar menjadi kluster sekitar 8,000 hingga 10,000 hektar. Dan kelompok itu kemudiannya akan diuruskan dengan adil seperti ladang sederhana atau besar oleh pasukan yang berdedikasi, selain membantu daripada pelaksanaan pengambilan tanah baharu yang menyebabkan berlakunya penebangan hutan dan sebagainya. Bagaimanakah inisiatif ini dapat direalisasikan? Kita ingin bincangkan, kita bersama dengan Presiden Persatuan Kebangsaan Pekebun Kecil Malaysia PKPKM, Azmi Hassan di studio ketika ini. Encik Azmi, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali mendengar cadangan ini, saya kira ini bukan kali pertama kita mendengar cadangan seperti ini. Ada juga dilaksanakan di negeri hujung tanah air dan sebagainya. Apa realiti, pertama sekali, realiti semasa landscape pekebun kecil sawit di Malaysia khususnya? Kerana ini, soalan ini menyentuh soal sawit. Okey, terima kasih. Pertamanya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Astro AWANI penjemput NASH pada hari ini. Ini satu penghargaan kepada NASH lah. Jadi NASH ni sebenarnya satu organisasi yang telah ditubuhkan tahun 1975 di bawah naungan masa itu PM2 Tun Abdul Razak. So sekarang ni kita menggabungkan semua pekebun kecil dalam semua sektor untuk kita bangunkan dia dalam segi sosioekonomi lah. So sekarang ni kalau kita realitinya pekebun kecil yang ada di sini, kita ada dua kelompok. Satu tadi yang kelompok yang organised, yang mana yang telah dikendalikan oleh agensi kerajaan. Satu kelompok lagi yang telah boleh kata independen lah. Kita pun bebas. So yang tadi dimaksudkan oleh YB Datuk Johari tadi ialah dia fokus kepada pekebun kecil bebas. Lebih kurang 14% daripada 27% tadi, 14%, dan sebaiknya ialah bakinya ialah pekebun kecil di bawah Felda, di bawah Fekra dan sebagainya. Okey. Jadi idea untuk penggabungan pekebun kecil itu satu yang baik, bukan satu idea yang lama, yang baru. Jadi kita tengok realiti tentang pekebun kecil bebas ni. Kalau saya nak bawa tuan-tuan realiti dia, kalau kita tengok pekebun kecil bebas ni, kita kena anggap dia satu pelaburan dalam industri sawit. Sebab pekebun kecil bebas ni bila dia bukan masuk dalam 1 tahun 2 tahun, bukan macam kita tanam sayur. Dia akan memakan masa 25 tahun. Betul. Dan satu pelaburan jangka panjang. So jadi dasar-dasar untuk ini perlu jangka panjang. So jadi kalau kita dengar tentang penggabungan pekebun kecil ni, satu idea yang bagus, tapi benda dah pun berlaku. Kalau kita tengok kita dah pun berlaku. Kalau kita tengok dari segi produktiviti tadi dia kata. Kita tengok produktiviti. Apakah isu yang dihadapi oleh pekebun kecil bebas? Kira tiga perkara. Satu, dia ada tanah memang ada. Kedua, tenaga. Ketiga, aspek sosial. Yes. Yang ini biasanya orang selalu ketinggalan. Whereas the world dunia dia melihat kepada sosial, tata kelola, good governance, buruh, menjaga tapi di peringkat kita masih lagi
terikat dengan masalah tanah, masalah buruh, masih belum selesai lagi. So ini perkara kita kena selesai dulu untuk kita gabungkan. Sebab kita ambil contoh, sekarang ni kita ambil katalah masalah tanah. Tanah pekebun kecil ni dia boleh katakan berselerak. So kita kena satukan dia. Keduanya ialah dari segi modal, dari segi tanah. Keduanya dari segi tenaga. Kalau kita tengok pada purata pekebun kecil kita ni ada average umur dia lebih kurang 65-70. Bukannya setakat pekebun kecil bebas saja. Felda pun sama. Betul. Mereka telah masuk industri sawit ni boleh kata 2 dekad. 25 pertama, 25 kedua, dah 50 years. Berarti kalau yang masuk umur 20 tahun, tu sekarang dah sampai 70 tahun. Dan anak-anak muda tak berminat nak masuk. Jadi ini satu perkara yang kita kena lihat. Jadi pandangan tentang penggabungan tu bagus dan kita tengok dari segi pelaburan ya. Saya nak tengok. Kalau kita nak jadikan dia pegabung, ada satu pelaburan. Okay. Kalau kita tengok sekarang, isu yang kita tadi ialah pertama ialah isu tanah, productivity. Keduanya ialah isu kebahagiaan hidup iaitu pendapatan. Okey, kalau kita nak share dengan tuan-tuan, dengan yang penonton, kita tengok, kalau kita ambil average holding sekarang ni lebih kurang 4 hektar. Cost of production lebih kurang RM400. Dan kadar kita punya kadar kemiskinan kita lebih kurang 2,300 pada tahun 22 mengikut jabatan statistik lah. Kalau kita ambil that element, kalau kita buat pengiraan, setiap tan sekarang ni kita dapat harga lebih kurang, kalau tadi kita kena dapat harga mesti lebih kurang kata orang tu melebihi RM900. Adakah kita boleh dapat harga RM900? So kalau kita boleh tingkatkan pendapatan, kalau kita boleh tingkatkan pengeluaran, kalau kita simulate perkara ni, kalau kita boleh naikkan daripada 13 tan average kepada 20 tan atau 80 tan, dan kita punya pendapatan pendapat melebihi kemiskin, FFB price berada pada 809. Dan kalau naik lebih kurang 25 tan kita dapat 729. Kalau naik lagi kepada 30 tan, mana kita 674. Mana 674 dah lebih kepada saya. This is very important untuk kita lihat kalau kita nak gabungkan. Jadi penggabungan nanti bagus. Sebab apa? Dia boleh meningkatkan pendapatan. Dan keduanya, dia boleh menyelesaikan masalah-masalah pasaran yang ada. So, pada pandangan saya memang baguslah kalau kita dah boleh gabungkan. Tetapi isu-isu lain adalah. Ya, saya suka ni sebab dulu masa Felda baru-baru ni, sebab saya nak Felda. Jadi bila baru ni bila harga sawit yang tahun sudah harga sawit naik ni, semua ramai yang pendapatan mereka tiba-tiba naik mendadak dan sebagainya. Ramai juga peneroka yang beli gelang emas banyak ni semua ni. Semua keluar. Tak apalah, itu wang mereka dan sebagainya. Okey, tapi kalau bercakap pasal konsortium nak menggabungkan mereka dan sebagainya, ini tadi ada disebutkan sikit bahawa pendapatan mereka akan bertambah. Soalan pertama pekebun kecil adalah apa manfaat kepada mereka? Ialah dari segi wang dan sebagainya. Tapi economies of scale yang terhasil dari gabungan tersebut. Kerana mereka agak mungkin sentimental, agak sensitif dengan pengurusan tanah mereka. Ini pernah berlaku ketika kita mencadangkan untuk kita gabungkan pesawah-pesawah padi. Kerana mereka merasakan pemikiran mereka pada ketika itu pengurusan itu agak tradisional dan sebagainya. Okey, kita faham. Tapi di sawit apa realitinya? Apa yang difikirkan mereka? Apa yang mereka ingin dapat? Adakah ini cukup dicerminkan dengan gabungan tersebut? Ya, itu saya kata tadi. Penggabungan ni kalau ikut yang kata nyatakan dia ialah dia akan menunjukkan satu sistem berskala besar, ekonomi berskala besar. Jadi berskala besarnya kita banyak benefit kat situ. Bila benefit pertamanya, kita akan ada bargaining power menjual buah. Jadi kata orang tu kalau bila bergabung seolah macam kita buat vertical integration. Maknanya integrasi cara menaik lah atau cara menegak. Maknanya pekebun kecil bukan saja menguruskan ladang pengeluarannya, tetapi dia terlibat dengan pasaran juga. Jadi dengan itu mana dia integrate dengan pasaran, jadi dia boleh mengawal juga dia punya harga nanti. Jadi dia ada satu gabungan yang besar. Gabungan yang besar itu boleh kata kalau dia mengeluarkan, dia boleh menawar kepada kilang harga yang baik. Sebab dia ada supply yang besar, itu satu. Keduanya dari segi nak pembelian input pertanian. Dia boleh beli secara bulk. Secara bulk, harga dia akan boleh kurang sikit. Dan quality input petani is very important tau. This is one of the area yang saya selalu bangkitkan. Sebab apa? Kualiti baja yang dipasarkan sekarang ni, saya difahamkan, tidak apa-apa berkualiti. Label yang mengatakan kualiti tidak sepatutnya di situ. So, sana ada enforcement on that. So, banyak pekebun kecil komplain bahawa dia membeli baja, tetapi hasil dapat pada spesifik baja tak sama. So, kalau kita bubuh baja, walaupun itu baja, kita labur baja, banyak duit kita labur itu, tapi produktif is not there. Tak ada produk itu. Maknanya kalau kita kata tadi, perbezaan produktiviti, kalau nak jadi estate akan meningkat pada 20 tan.
Sekarang ni average 13 tan atau 15 tan. There is a gap lebih kurang 8 tan kita boleh naikkan. 8 tan ada satu pendapatan yang tinggi. 8 tan. Keduanya dari kualiti. Kualiti sawit, sebab harga sawit ditentukan oleh dua perkara dia. Pendapatan. Pertama ialah dari segi dia punya kuantiti, kedua kualiti. Kualiti dia kadar perahan minyak sawit. Saya tuan pun tahu kadar perahan minyak sawit. Kadar perahan minyak sawit ni kalau kita boleh dapat, kalau boleh tingkatkan sampai 20%, sekarang pupuk kecil dapat 15%, 14%. Jadi kalau kita meningkatkan lagi kepada 5-6%, kalau boleh 20%, dengan kita punya production meningkat 20%, dulu kita dapat 4 tan minyak 1 hektar. Cuba bayangkan 4 tan 1 hektar minyak kita dapat. Kalau ikut yield dari pengeluaran dari segi minyak lah. Kita tak tengok pengeluaran daripada minyak. Kita tengok berapa peningkatan tu. Jadi di sini yang pentingnya bila kita buat blok ni, apakah benefit apakah kebaikan kepada pebun kecil tu? Ya. Yang itu penting. Jadi nak menukar mindset ke situ, mesti ada benefit. Kalau dia nampak benefit tu boleh untung dan sebagainya, dan dia boleh membina satu kehidupan yang katalah relax, tak pening kepala. I think there's no problem pebun kecil masuk dalam kerja ni. So itu tak masalah. Ini seronoknya sebab kualiti yang boleh dibawa masuk kalau kita adalah dalam konsortium yang lebih besar. Itu pada penting sekali. Sebab dulu masa saya kecil kalau ikut ayah pergi kebun membaja dan sebagainya, baja-baja yang dulu saya panggil baja garam ni. Kalau baja ni yang pedih di tangan ni. Kalau guna baja tu. Baja ni sebagai salah satu contoh. Kalau kita ada satu gabungan yang besar macam Felda dan sebagainya, dia ada R&D tersendiri yang bahawa baka yang akan dihasilkan lebih baik. Dia ada skala dia yang boleh dibina. Itu satu. Teknologi transfer pun boleh. Kalau kebun lain lebih canggih sikit boleh belajar dan sebagainya. Dan juga boleh bawa masuk dengan skala yang lebih tinggi. Dan juga kualiti bargaining seperti yang Cik Azmi sebutkan tadi dan sebagainya. Bagaimana kita melihat bahawa naratif bahawa kalau kita gabung bukan hanya pendapatan tapi juga soal the whole supply chain itu terjamin untuk mereka. Adakah ini cukup difahami oleh pekebun kecil kelebihan ni? Okey, kalau kita tengok sekarang, kita terpaksa aku bahawa kelapa sawit adalah dia bergantung pada permintaan dunia. Kita ekspor lebih kurang 90% daripada produk kelapa sawit. Kita adalah pekebun kecil menyumbang lebih kurang 22%. Jadi kita pun mengekspor barang kita tu. Harga kita bergantung kepada harga ekspor. Jadi kita tak boleh kawal yang itu. Ekspor price kita tak boleh kawal. Tapi dalaman tadi produktiviti kita boleh kawal. Jadi dari segi itu kalau kita nak menjadikan satu yang mampan, kita kena imbang kedua-dua ni. So, sekarang ni kita kena pastikan kita boleh kawal yang di dalam. Disiplin ni dah. Contohnya kata kalau kita buat input baja yang bagus, kita naik ke productivity. Ya. Keduanya kalau kita melalui vertical integration tadi, kita kurangkan transaction cost. Kos pemasaran kita akan kurang. So semua pendapat benefit akan balik kepada pebun kecil. Jadi di situ kita letak yang sekarang ni kerajaan telah melaksanakan MSPO, Malaysian Sustainable Palm Oil kan. Dalam Malaysian Sustainable Palm Oil macam-macam perkara ada situ. It's a very complete program di mana dia akan menjamin kemampanan industri sawit. Jadi kalau kita kata kalau kita nak maintain industri sawit sebanyak 27% sampai tahun 2025 atau 2030, we have to have this discipline in MSPO. Sebab apa? Dalam ini banyak lagi benda-benda yang kita boleh mencadang dari segi pasaran. Kalau kita tengok one day nanti kalau kita dah gabungkan digitalization will come in, betul tak? Kalau digitalisasi masuk nanti, maknanya saya sebagai pengeluar sawit, pekebun kecil, saya tahu pengguna di luar sana, di Eropah tahu bahawa sawit yang dikeluarkan oleh pekebun kecil is a quality. And because dia nak produk yang berkualiti, they have to pay lah. Jadi dia kena bayar premium. Sekarang tak ada benda tu. So this is satu yang kita kena sustain lah. Jadi kalau kata kita boleh kita satu hari, kalau kata MSU is very disciplined, berjalan dengan baik. Bila MSU, semua produk berkualiti. It's quite, kata orang tu, satu produk yang kualiti lah. Memang kita punya UR meningkat, kita punya GAP, kita good agricultural practice kita ada kat situ. Segala-galanya ada kat situ. So dengan sendirinya, kata orang tu, you nak A, saya bagi A. But you have to pay me A. That kind of bargaining power dengan world, bukan setakat sini aja. Dan secara integrasi tadi, kita juga boleh terlibat dengan industri hiliran. Jadi melalui tadi kalau kita gabungkan kita anggap kooperatif lah. Bukan kita tahu sebenarnya model-model ini dah ada sekarang ni kalau kita tengok. Kalau kita ambil model Felda, alhamdulillah lah. Kalau kita nak kacau Felda sebab kerja dia have their own. But we have the model yang di bawah LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang. They have PPNJ, for example, Persatuan Peladang Negeri Johor.
Di bawah PPNJ ada PPK, Perubahan Peladang Kawasan. Kebanyakan perubahan kawasan di Johor terlibat dengan kelapa sawit. And dia menjual buah dia kepada PPNJ. PPNJ ada kilang, 2 kilang. So di sini kita tengok, dah ada dah. Dari segi kata orang model yang telah bersana, kita kena tengok model ni, develop model ni. Mungkin kita boleh bawa ke negeri lain. Masalah yang besar ialah PPNJ di bawah kementerian lain. Dia tak sama dengan kementerian di bawah Datuk Jo. Mungkin Datuk Jo boleh lihat benda ni. Dan kita tengok macam mana. Adakah PPNJ satu kejayaan bagi dalam untuk menggabungkan pekebun-pekebun kecil? Itu satu yang kita kena lihat. So kita boleh pindah sebab di negeri-negeri lain, PPN ni, Pertubuhan Peladang Negeri, berada di semua negeri. Dan dia juga tak silap saya, mereka mempunyai kilang, Persatuan Peladang ni melalui nafas dia mempunyai kilang baja, kilang machinery. This can help, this infrastructure ada. Okeylah. Cik Azmi, kalau kita bincang pasal sawit ni memanglah perlu masa yang panjang dan sebagainya. InsyaAllah kita akan teruskan, kita kontak lagi untuk dapatkan penjelasan lebih lanjut, tapi itu secara rangkuman ringkasnya lah untuk kita fahami daripada apa yang dicadangkan oleh Datuk Seri Johari ini, dan juga bukan perkara baru dan juga sudah pernah dilaksanakan, cuma bagaimana untuk kita mengangkat perkara ini kepada realiti semasa yang lebih baharu. Kita akan bertindak seketika, kita akan kembali selepas ini. 5 lelaki penghantar makanan didakwa di Mahkamah Magistrate Bangi atas tuduhan membunuh seorang pemandu kereta lelaki dalam satu kejadian. 4 sungai di sekitar kawasan perindustrian Pasir Gudang di Johor termasuk Sungai Kim Kim didapati tercemar dan berada pada tahap yang membimbangkan. Kerajaan sudah mulakan inisiatif untuk menggantikan kenderaan operasinya kepada kenderaan elektrik EV dalam skala kecil terlebih dahulu. Assalamualaikum Kuantan. 7 Mac ini, Astro akan ke Masjid Negeri Sultan Ahmad I. Semua dijemput hadir mengimarahkan tazkirah subuh oleh Ustaz Datuk Haji Padli Shah bin Haji Alauddin dan tazkirah maghrib oleh Ustaz Datuk Muhammad Zawawi Yusof. Raikan Ramadan dengan kasidah dan tadabbur Al-Quran. Rapatkan ukhuwah, jumpa di Kuantan. Ini adalah rancangan kongsi kasih menyantuni para selebriti dan masyarakat yang menghadapi ujiannya. Salih Yaakob. Ada orang cakap tak boleh bayar. Itu bankruptcy. Siapa Mak Jah? Ayah ini awak cancel. Allah gerakkan. Dia bertambah. Ya, jatuh. Putus pula belakang ni. Allah. Kita tak tahu bila dijemput. Kongsi kasih mulai 8 Mac di Astro dan Astro Go. Gempur di Awani 7.45. Alright, bertemu kembali dengan Niaga Awani. Alright, in Niaga Awani we always talk about social enterprise and social entrepreneurship before, and also previously we've talked about the lifespan of social entrepreneurship in Malaysia. The data shown that the 5 years is a very critical time frame for social enterprise in Malaysia, especially to sustain beyond that 5-year period. So this is the thing that we want to talk about, and we want to connect with the technological advancement currently, and how do we see the social tech entrepreneurs right now, the new term, at least for me, and how does it work, and how do you see, how do we foresee the future will be for social tech entrepreneurs? Joining me this morning is Ahmad Azwar Zainuddin, CEO Satu Kreatif Azwar. Thank you so much for joining us this morning. Now let's talk about these social tech entrepreneurs. Can you elaborate more on this term and the role in shaping a new social economy itself? Thank you, Najib. Thank you, Awani, for having me. Certainly, as you shared earlier, the first early years of social enterprise is very critical to ensure their sustainability in the future. So looking at the term social and tech enterprise, as tech enterprises, this is where we see a combination of the best of both worlds. Social enterprise being businesses that are looking to sustain, to be profitable, but at the same time creating social impact,
while the tech startups that we're commonly exposed to are those businesses that are bringing innovative technology solutions that are very efficient, at the same time highly scalable. So when we look at the term social tech enterprises, these are businesses that are deploying technological innovation to address social issues, social and environmental issues. Yeah. Also, this is very important because I want to touch about the business model. The business model has to be correct and right, because when we talk about social enterprise before, that the business model has to be correct and accurate, because otherwise it will be only CSR, right? So, but what are some of the key characteristics of and traits also for that define social tech entrepreneurs? Certainly. When you look at business model, I think business model is a tool towards an end. So having said this, this is the same when we look at technology businesses. Social tech enterprises need to introduce products that meet the market needs. This is what we call product market fit. So in terms of characteristic and traits, they adopt the best of both social enterprises and tech businesses, where it is very experimental, it's very iterative, but at the same time, they are very nimble and resilient to decide whether to persevere or pivot. And I think this is important. And at the same time, when we look at social enterprises, a lot of conversation is it scalable? Is it sustainable? So by adopting and leveraging on technology, this potentially can be a game changer. And we potentially could see in the future social enterprises being seen in the light of sustainable businesses that are scalable, perhaps even something that we can export beyond our shores, and at the same time bringing a lot of value to the, I guess, the world. And also, how do social tech entrepreneurs leverage technology to, address social and environmental challenges? You've mentioned some just now, but it's quite tricky in that sense, because you need that mind and mindset first thing, and also the knowledge. And for instance, if you are talking about environmental, for instance, we don't want to be greenwashing everything and then do it your business, but it has to be with the purpose, and also create value at the end of the day. And bottom line, how do we strike a good balance between all these elements? Certainly. Of course, when you look at these businesses, the true north is always addressing the issue. So these businesses are usually quite focused, very focused, in fact, in addressing issues, whether it's environmental, inclusivity, and so on. So when it comes to the balance between the social skills, the technology skills, this is where we are seeing ourselves in the accelerators that we run, where we see collaboration between entrepreneurs, those that seize the opportunity, able to integrate and I guess, rally people to support them, and working together with researchers, perhaps in universities. We are seeing a lot of this, and I can actually, in fact, give examples of businesses that are, for example, addressing issues of food security, addressing issue of waste, where we see, when we look into the company a bit deeper, then you see the entrepreneurs, that those that are driving the business, but also the innovators, the researchers that are contributing to the innovation component in their business. Again, these are complementary, and I think this is the way forward, because we can't expect the sort of mythical character of the entrepreneur, where this is one person that has all the knowledge, all the skills, but looking at more collaborative, several founders, for example, coming on board, one leveraging on the ability to sell and market a product, another bringing the innovation, and perhaps others that are looking at operations and executing the business. And also, Azwa, can you share some of the examples of the successful social tech ventures, and also what are the main challenges faced by all these social tech entrepreneurs when in establishing and also scaling up their ventures? In Malaysia, I see that this space is quite a nascent early stage. Thankfully, we have a lot of support already, and it's something that I would encourage entrepreneurs to leverage upon. But coming back to the question of examples, we can see, for instance, a business that we were working together since last year, Carbotech, where they are introducing a solution which enhances the photosynthesis process of leafy plants, and this shortens the crop cycle and increase the yield of the farms. And this potentially this business
could address the issue of food security. And when we dig deeper, these businesses also, we can see the combination of the different skills of the founders. Another business that I can share is Materials at Work, for instance, a business that are looking to upcycle, I guess, byproducts that are usually very difficult to upcycle, but using technology, they're able to do this. And both these businesses, I'm happy to share that they are not just getting accolades and media attention, but also are garnering interest from investment. And these are just some of the businesses that I could share. And I hope we can see these very much Malaysian innovative businesses that are addressing social important issues, making us proud in the future. And what trends do you see or do you foresee in the future of the social tech entrepreneurs and also its impact on the economy and the broader economy itself? Yeah. On the demand side, we are seeing a lot of issues that we are facing in the world, Najib, things ranging from climate change, inclusivity, inequality, and so on. And because of this demand side, we are seeing the supply side from the entrepreneurs that are undergoing our programs, and I'm sure other programs as well. And we see these businesses looking to address this issue. And this is actually a very potent combination because through a matching of the demand side, perhaps that will de-risk in terms of product market fit. So what needs to happen between now and moving forward is we should support and nurture and give whatever opportunity that we can provide for these entrepreneurs to ensure that they have, I guess, an easier way on an already very challenging entrepreneurial journey. And also, last but not least, I want to ask about the financing because, you know, sometimes the banks are focusing more into the traditional business in that sense. But do you see or do you foresee that this would be the main challenge for our social tech entrepreneurs, given that they have to prove something that is not really tangible in that sense? Because the idea is there, right? But then for you to as a startup to prove to the banks that you are credit worthy and all that. But how do you see all this financing segment would be a main challenge for them? I think, yes, we can look at one angle as a challenge, but there's also opportunity here because we are seeing a heavy interest on ESG. And I think the financial institutions are looking to, I guess, see how they can cater to the needs of businesses that are introducing solutions that addresses environmental and social issues. But at the same time, when we look at the funding landscape, I mean, thankfully in Malaysia, it is maturing and we are seeing various alternative mode of financing as well. Anything from ECF, we have angel investors. And I think the combination of the social enterprises and tech startups allow them to also tap other than the very important banking institution and financial institutions, but also other mode of financing, perhaps venture capital, impact investing, Najib. All right. Azwa, thank you so much for joining us this morning. There is Ahmad Azwa Zainuddin, CEO of Satu Creative. We'll talk about social enterprise, building blocks of a new social economy and moving forward, especially for social tech entrepreneurs. Thank you so much for joining us and also sharing that views and experience and also inspiration to the market. Semua ini kita akan rangkumkan di laman web kami astro.com yang paling penting sekali untuk kita melihat kepada kesemua aspek tersebut. Sekian saja untuk jam ini untuk Niaga Awani. Saya Najib Aroff. Assalamualaikum. Salam hormat. Kisah yang suka dirungkaikan. Boleh awak cerita dekat saya apa sebenarnya yang terjadi? Dendam. Aku tak suka kau kawan dengan perempuan tu. Sehari tak